de Jean. Și vom lua un pasaj din Evanghelia după Ioan. Și în timp ce luăm Cuvântul lui Dumnezeu, Je voudrais quand même me réjouir aș vrea să mă bucur que mon frère Nico est revenu. că fratele Nicu a revenit din Franța. Il a changé un peu de couleur. Și a schimbat un pic culoarea. Peut-être que c'est plus le sud que le nord. Poate a fost mai în sud decât în nord. Mais ça nous fait plaisir de le revoir rapidement. Ne face plăcere să-l revedem printre noi. Amen. Vous savez que quand il manque quelqu'un, Știți, când lipsește cineva, on sent qu'on boite. simțim că șchiopătăm. Et quand toute la famille est là, Și în toată familia este aici. alors on a, j'allais dire, une tranquillité, une joie aussi de Avem tous ensemble. o liniște, o bucurie de a fi cu toți împreună. Parfois c'était l'un qui n'était pas là Era altul care nu era aici pendant plusieurs temps de mai multă vreme et l'église boitait. și biserica șchiopăta. Et puis quand tous les membres sont là, les bras, les jambes, Toate membre sunt aici, picioarele, alors on se sent mieux. atunci ne simțim On mai se sent à bine. l'aise. Ne simțim bine. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Domnul să te binecuvânteze, frate Nicu. Jean, chapitre 16. Ioan, capitolul 16. Et nous allons prendre le verset 7 à 11. Vom lua versetul 7 până la 11. Gloire à Dieu. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et il sera, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Deci dacă nu mă duc, eu Mântuitorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, îl voi trimite. Și când va veni, el va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesta este judecat. Gloire à Dieu. On va prier pour la parole. Pentru cuvânt. Je demande à mon frère Joseph Să cer Tatăl Iosif, remettre cette parole entre les mains de Dieu. dacă vrea să pună acest cuvânt în mâinile lui Dumnezeu. Nous avançons notre commission de la grâce en toi, Jésus, ce matin. Seigneur, te bénissant, te louant. Seigneur, parce que tu es vivant, Seigneur, que tu as envoyé le Consolateur. Seigneur, et c'est pour cela que, Seigneur, te demandons que, Seigneur, le Saint-Esprit puisse se saisir de Vincent et de chacun de nous aussi, Seigneur, afin, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, entendre ta voix. Gloire. Et toi, chanson aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur Jésus, de venir en aide à Vincent, Seigneur. Et Seigneur, d'ouvrir notre cœur à cette parole, Seigneur, qui est Seigneur aujourd'hui, Seigneur. Et Seigneur, que vraiment, Seigneur, tu puisses être glorifié en tout ce qui sera dit, en tout ce qui sera fait, Seigneur Jésus. Et que les cœurs puissent être transformés, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Seigneur, viens au secours de notre faiblesse. Glorifie-toi, Seigneur. Seigneur, nous nous remettons entièrement entre tes mains. Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vreau să fiu binecuvântat. Avant d'aller plus loin, peut-être, je voudrais dire quelque chose. Înainte de a merge mai departe, poate aș vrea să spun ceva. Vous savez, parfois, les gens ont une image charnelle de ce qu'est le message. Toate oamenii au o imagine firească despre ceea ce este Je mesajul. pense que le message, ce sont des mots qui doivent être placés un à côté de l'autre. Se gândesc că mesajul sunt cuvinte care sunt puse unul lângă altul. Et on dit, tiens, telle église, c'est une église du message. Și spune, uite, acea biserică este o biserică de mesaj. Parce qu'il y a un langage propre, Care are un limbaj propriu, des expressions propres, expresii proprii, parfois des symboles dans l'église propre. câteodată simbolii proprii ale bisericii. Alors les gens disent, c'est une église qui croit ce message. Și oamenii spun atunci este o biserică care crede acest mesaj. Et en fin de compte, les gens n'ont pas compris. De fapt, oamenii nu au înțeles Et c'est tellement subtil. și este atât de subtil. Un, c'est le message de Dieu. Unul
este mesajul lui Dumnezeu. Ce n'est pas le message d'un homme, Nu este mesajul unui om, mais c'est le message de Dieu. ci este mesajul lui Dumnezeu. Deux, 2. ce message, c'est tout simplement la parole de Dieu. Acest mesaj este cuvântul lui Dumnezeu. Mais pourquoi on parle de le message? De ce spunem mesajul? C'est-à-dire que Dieu a vu l'état de l'Église au cours de l'histoire. Adică Dumnezeu a văzut starea bisericii de-a lungul Et istoriei alors, à un certain moment, Dieu s'arrête și la un moment dat Dumnezeu se oprește et il met son doigt sur une partie de la parole. și pune degetul său pe o parte din cuvânt. Et ça, vous avez oublié. Și aceasta ați uitat. Alors, c'est-à-dire, le Saint-Esprit accentue, insiste sur une portion de la parole de Dieu. Adică Duhul Sfânt insistă pe o porțiune din cuvântul lui Mais Dumnezeu. attention, vous, Église, faites attention. Vous avez oublié ceci. Atenție, voi biserică ați uitat aceasta. Alors, c'est ça qu'on appelle, dans notre langage religieux, un réveil. Și aceasta numim noi în limbajul nostru religios C'est-à-dire o que trezire. l'homme prend conscience qu'il a oublié quelque chose d'important Omul își dă seama că a uitat ceva de la important Bible din et Biblie qui le stimule. și care îl Vous stimulează. savez, quand il y a eu le réveil baptiste, Știți când a fost trezirea il y baptistă? avait un message. Fusese un mesaj. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a révélé la conscience spirituelle des gens. Adică Duhul Sfânt a descoperit conștiința spirituală a oamenilor. Arrêtez avec la tradition de baptiser les enfants. Opriți-vă cu tradiția de a boteza copiii. Il y a alors le Saint-Esprit met son doigt sur les versets. Duhul Sfânt pune degetul pe versete. Alors toute une période, on n'entendait plus que ça. Și o perioadă auzeam doar aceasta. Vous savez, ces gens-là, Știți, acei oameni, vous savez, ils sont bizarres. și sunt ciudați. Ils baptisent les adultes. Ei botează adulți. Mais imaginez-vous, à l'époque, c'était scandaleux. Dar imaginați-vă, în acea epocă era Ça scandal. bousculait la tradition religieuse de l'époque. Muscula tradiția religioasă. Alors tout le monde parlait le baptême, le baptême, le baptême, le baptême. Și toată lumea vorbea botezul. C'est parce que c'était le Saint-Esprit qui avait mis son doigt sur une portion de la vérité. Că Duhul Sfânt pusese degetul pe o porțiune a adevărului. Alors, c'était un message pour eux. Și pentru ei era un mesaj. Mais c'était dans la Bible pourtant. Dar era în Biblie tot. Mais c'était le message de l'époque Dar era mesajul qui epocii a réveillé les chrétiens sur des vérités bibliques. care a trezit creștinii la adevăruri biblice. Quand il y a eu le réveil pentecôtiste, Când a fost trezirea pentecostală, excusez-moi si je redis ces choses-là, scuzați-mă dacă spun din nou aceste lucruri, j'ai un but bien précis. am un scop bine precis. Quand il y a eu le réveil pentecôtiste, Când a fost trezirea tout le monde pentecostală, avait la Bible. toată lumea avea Biblia. Mais pourtant, à un certain moment, Dieu a dit, il y a une vérité qu'ils ont oubliée. Totuși, la un moment dat, Dumnezeu a spus, este un adevăr care i-au uitat. Ils allaient avec leur tradition, ils étaient contents de l'état de leur église. Mergeau cu tradițiilor, lor erau bucuroși. Et le Saint-Esprit a commencé à travailler dans le cœur d'une personne, de deux personnes, de trois personnes. Duhul Sfânt a început să lucreze în inima unei persoane, două persoane, trei Vous persoane. savez quoi, dans la Bible, c'est marqué ça. Dar știți, în Biblie este scris aceasta. Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose? Oare nu am ratat ceva? La Bible parle des dons spirituels. Biblia vorbește despre darurile La Bible parle du spirituale, baptême du Saint-Esprit. despre botezul cu Duhul La Sfânt. Bible parle que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Biblia spune că Iisus este același ieri, azi și în veci. On n'aurait pas raté quelque chose. Frate, oare nu am ratat ceva? Le Saint-Esprit a commencé à réveiller le cœur. Duhul Sfânt a început să trezească. Puis ils en ont parlé à un troisième, Și un apoi a quatrième, vorbit un la cinquième. la un Ils ont patrulea. fait des réunions de prière en petits groupes. Au făcut adunări de rugăciune în grupuri. Puis cela s'est étendu Apoi aceasta s-a extins et on a appelé ça le réveil pentecôtiste. și au numit această trezire a pentecostală. Mais vous savez que déjà en Arménie, Dar știți că deja în Armenia, en fin 1800, vers 1896, prin 1896, il y avait un déversement dans ce pays sur, du Saint-Esprit. era o deversare a Duhului Sfânt în acea Les țară. dons étaient expérimentés. Darurile erau Il y avait experimentate. quelque chose de spécial qui s'était passé à une époque spéciale. S-a întâmplat ceva special într-o epocă specială. Alors cela s'est étendu partout, en Amérique, Și aceasta s-a extins peste tot, în au America, Pays de Galles, în țara Galilor et puis dans le monde entier. și apoi în lumea întreagă. Et tout le monde parlait du baptême du Saint-Esprit, Și du toată baptême lumea du vorbea Saint-Esprit despre partout. botezul Duhului Sfânt peste Ils tot. insistaient sur ça. Insistau pe aceasta. C'est parce que c'était quelque chose de nouveau. Pentru că era ceva nou. C'était le message de l'époque. Era mesajul epocii. C'est quoi? Un nouveau message? Dar ce un mesaj Un nou? nouveau message. Nu, un mesaj C'était nou. toujours la Bible, Era mereu mais Biblia, ils avaient oublié quelque chose. dar uitase ceva. Et c'est le Saint-Esprit qui a dit, maintenant c'est le temps qui se réveille sur ce Și domaine-là. Duhul Sfânt a spus acum este timpul care să se trezească în acest domeniu. Maintenant, quand nous parlons d'un message que nous croyons, Acum când noi vorbim despre un mesaj care c'est tout crede, simplement le Saint-Esprit qui a réveillé notre entendement este Duhul Sfânt care a trezit
gândirea noastră, sur des vérités înțelegerea noastră, qu'on a passées à côté. asupra adevărului Pendant care des se întâmplă centaines et des centaines d'années, timp de sute de ani, les gens sont restés avec la doctrine catholique Trinité, oamenii au rămas cu doctrina catolică de sans Trinitate, vérifier vraiment sérieusement cette doctrine. fără să verifice serios Ils această ont tout doctrină. simplement hérité, accepté, Au moștenit, au acceptat, je vais dire enfantement, comme un enfant, ca și un copil, cette doctrine. această doctrină. Mais Dieu a dit non. Dar Dumnezeu a spus nu. Il y a un moment où Dieu dit il faut que toute la parole soit restaurée. Este un moment în care tot cuvântul trebuie restaurat. Et ils ont dit, alors Dieu a réveillé le cœur de l'un. Dumnezeu a trezit inima unuia altuia Et vous savez, il commence par des hommes. și știți, el începe cu oamenii. Et alors il a utilisé certains hommes Și a folosit anumiți oameni, que nous nommons souvent ici, care noi îi numim deseori parce que Dieu a agi à travers eux. pentru că Dumnezeu a lucrat prin ei. Et alors, ces vérités bibliques se sont répandues d'une manière Și extraordinaire. aceste adevăruri biblice s-au răspândit într-un fel extraordinar. Bien sûr, avec cette vérité de l'unité de Dieu, Bineînțeles, cu acest adevăr al unității lui était liée Dumnezeu aussi la vérité du baptême au nom de Jésus-Christ. și legată cu adevărul botezului lui Iisus J'ai Hristos. réfléchi un peu, M-am gândit un parce pic. que je suis quelqu'un qui je ne fonce jamais sur quelque chose, je réfléchis beaucoup, je pense. Eu mă gândesc înainte de a face Et je me ceva suis dit ces derniers mois, și m-am gândit în aceste ultime luni, c'est quand même extraordinaire. este totuși À extraordinar. travers ce message, Prin acest mesaj, en peu de temps, în puțin timp, mais en peu de temps, c'est extraordinaire ça. este extraordinar. Comment ce message a été répandu dans le monde Cum entier, acest mesaj a fost răspândit în toată lumea, surtout en Afrique, mai ales în Africa, où des centaines de milliers, je peux dire centaines de milliers, unde sute de mii ont accepté ce message, au acceptat acest ont mesaj, accepté ces vérités, au acceptat aceste adevăruri l'unité de Dieu, asupra unității lui sur le Dumnezeu, baptême au nom de Jésus-Christ asupra botezului în numele lui et Iisus sur Hristos d'autres vérités. și asupra altor Ah, adevăruri d'accord. într-o vreme așa C'est scurtă. comme si Dieu se dépêcherait, Este ca și cum Dumnezeu s-ar grăbi, parce que Jésus revient bientôt. că Iisus vine în curând. Alors les gens croient que le message, Și oamenii cred că mesajul c'est d'avoir un aigle ici, este să ai un vultur aici, et d'avoir le dialecte, le patois du message, să ai du Kentucky, dialectul mesajului, avoir les expressions du să Kentucky, ai expresiile, et citer tout le temps le frère Branham, le frère Branham, le frère Branham. pui mereu fratele Branham, Alors, fratele Branham, vraiment, ils sont dans le message. atunci ei sunt în mesaj. Tout, ils ont le portrait du frère Branham, Au portretul fratele Branham, ils ont un aigle, au vultur, ils ont tous les symboles, au toate et ils simbolele disent tout le temps frère Branham, și Branham, Branham. spun mereu Branham, Branham. Ils n'ont pas compris que le message, c'est un état d'esprit. Nu au înțeles că mesajul este o stare de Duh. Vous pouvez avoir toute la lettre. Puteți să aveți toată litera. Si vous n'avez pas l'état d'esprit, vous n'êtes pas dans le message. Vous ne Dacă nu croyez même aveți pas ce stare de message-là. Duh, nici măcar nu credeți în Vous avez mesaj. simplement les formules mathématiques. Aveți doar formulele matematice, Et vous n'avez pas le résultat. dar nu aveți rezultate. Et vous savez, avec des formules, Și știți, cu formule c'est l'intellect. este doar intelect. Et l'intellect Și intelectul tue. omoară. Amen. Pourquoi toute cette division? De ce toate aceste separări? Parce qu'il y a la lettre Pentru că este litera sans la substance. fără substanță. Le message, c'est le Saint-Esprit Mesajul este Duhul Sfânt qui nous montre, qui met le doigt sur des vérités bibliques. care pune degetul pe adevăruri biblice. Amen. Et les gens ont changé le doigt de Dieu. Și oamenii au schimbat degetul lui Dumnezeu Et ils ont mis le doigt sur l'homme. și au pus degetul asupra omului. Ils ont mis le doigt sur Paul. Au pus degetul pe Pavel. Ils ont pris la main, le doigt de Dieu, ils ont mis le doigt sur Pierre. Au luat mâna lui Dumnezeu și a pus degetul pe Petru. Ils ont pris le doigt de Dieu, ils ont mis le doigt sur Branham. Au luat degetul lui Dumnezeu și a pus pe Nous savons que ce Branham. sont tous des serviteurs de Dieu. Noi știm cu toți că sunt servitori ale lui Dumnezeu. Et la Bible dit ils ont été des exemples pour Și nous. Biblia spune au fost exemple pentru noi. Mais le doigt elle doit être mis sur la parole de Dieu, Dar sur ce message. degetul trebuie să fie pus pe cuvântul lui Dumnezeu, pe acest Amen. mesaj. C'est pour cela que beaucoup me considèrent que, mais de quel groupe tu es toi? De aceea mulți îmi spun, din ce grup faci parte? Du groupe de Jésus. Din grupul lui Iisus. Amen. Alors ça les embarrasse, Și îi, ils sont mal à l'aise, nu sunt bine în pielea mais lor. tu es du côté des septonnaires, Dar ești la 7 tunete, des protonnaires, des antitonnaires, ești contra tunetelor, pentru ou tunete, des pro-Franck, des pentru pro-Coleman, sau împotriva lui Coleman, des pro-Branham. ești pentru Branham, Je suis pour Jésus. sunt pentru Amen. Gloire au Seigneur. J'aime bien l'expression que frère Branham dit, on doit être fou pour Jésus. Branham spune că trebuie să fim nebuni pentru Iisus. Amen. Je vais être plus fou pour
pour Jésus, Vreau să fiu mai nebun pentru Isus, plus fou pour la parole. mai nebun pentru cuvânt. Si les gens n'ont pas compris que le message est un état d'esprit, Dacă oamenii nu au înțeles că mesajul este o stare de Duh, cette vérité acest adevăr va faire des catastrophes. va face catastrofă. Regardez en Afrique, Uitați-vă în Africa, dans certains pays, în anumite țări. c'est incroyable comment le diable s'est moqué des églises. Este incredibil cum diavolul și-a bătut joc de biserici. Et alors là, dans ces églises, Și acolo, în acele biserici, il y a une telle confusion, este o atâta confuzie, parce qu'ils pensent que l'atmosphère, pentru că ei cred că atmosfera c'est l'action du Saint-Esprit. este acțiunea Duhului Sfânt. J'aime bien analyser le comportement des églises, Îmi place să analizez comportamentul bisericii, parce qu'on apprend beaucoup. pentru că învățăm mult. Et vous savez, il y a certains endroits Și știți, sunt anumite locuri l'atmosphère, on accentue sur l'atmosphère. unde punem accentul pe atmosferă. Alors tout le monde chante, tout le monde saute, tout le monde Toată crie. lumea cântă, sare, strigă. Je ne suis pas contre ces choses-là. Eu nu sunt împotriva acestor lucruri. Mais si nous accentuons plus sur les émotions que sur la parole, Dacă noi punem accentul mai mult pe emoțiile decât pe cuvânt, nous allons passer à côté de la vom vérité. trece pe lângă adevăr. Et je vois parfois des faux pasteurs, Și văd câteodată păstori falși, des faux prédicateurs predicatori falși, qui amènent une atmosphère. care aduc o atmosferă, Les gens tombent, oamenii cad. les gens ont besoin parfois de délivrance. Oamenii câteodată au Il y a nevoie une de atmosphère. eliberare, este o atmosferă. Tout le monde est électrisé. Toată lumea este electrizată. Pourtant, c'est faux. Și totuși este fals. C'est faux parce que la parole est fausse. Fals pentru că cuvântul este Les fals. enseignements sont faux. Învățăturile sunt false. C'est l'homme qui est élevé. Omul este înălțat. C'est pas Jésus qui est élevé. Nu Isus este Et ça înălțat. produit une atmosphère électrique. Produce o atmosferă electrică. Vous savez, dans certains pays en Afrique, quasiment dans toutes les églises, les gens tombent. Știți, în anumite țări, în Africa, aproape toate bisericile, oamenii cad. Mais avec des enseignements parfois. Dar cu învățături, Par exemple, je vois un prédicateur de exemplu, eu văd un predicator qui prie pour la délivrance d'une sœur. care se roagă pentru eliberarea unei Tout le monde est surori. électrisé. Toată lumea este Tout le monde electrizată. crie. Toată lumea strigă. On dit, mais ça c'est une église vivante. Spunem, aceasta este o biserică vie. Pas comme un Marcinelle. Nu ca la Marsinel, unde dormim. Non, je dis pas ça comme ça. Mais je veux dire, si on veut faire, certains peuvent faire une comparaison. Dacă vrem să facem o comparație, C'est-à-dire que, regardez bien, uitați-vă, il faut poser une fondation correcte. trebuie să pui o temelie corectă. Peut-être que vous allez dire, mais je suis fatigué avec Vincent, toujours il met le doigt Îmi veți spune, sunt obosit cu Vincent, sur mereu pune l'ABC. degetul pe abecedar. L'apôtre Paul disait, moi j'ai mis la bonne fondation, Apostolul Pavel spune, am pus temelia bună et un autre est venu arroser. și altul a venit și a stropit. Mais s'il n'y avait pas de bonne fondation, Dacă nu este temelia on bună, serait tombé dans le piège religieux. cădem în capcana religioasă. Tout le monde électrisé. Toată lumea electrizată. Oh, gloire à Dieu! Quelle sensation Ce aujourd'hui! senzație Quelle este! puissance Ce extraordinaire! putere extraordinară! Ce frère que j'ai vu, Acel frate pe care l-am il văzut prie pour la délivrance d'une sœur, se roagă pentru eliberarea unei surori et il commence à monter sur la sœur avec ses jambes, ses pieds, și începe să urce cu picioarele pe sora marcher comme ça. și să meargă așa. Mais ce frère, Dieu l'utilise. Dar Dumnezeu îl folosește pe acest frate. Excusez-moi, mais le diable l'utilise aussi. Scuzați-mă, dar și diavolul îl folosește. Est-ce que c'est possible? Oare este posibil? Alors, il y a des guérisons. Sunt Combien vindecări. les gens ne viendraient pas par centaines et centaines? Atunci nu ar mai veni sute, Alors, sute. il saute comme ça sur la sœur, El sare așa pe soră et tout le monde est électrisé. și toată lumea e electrizată. Au lieu de dire stop là, Vreau să spunem stop. Seigneur, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Doamne, mi se pare că ceva nu e în regulă. Non, mais les gens sont tellement conditionnés, Dar oamenii sunt atât de condiționați et c'est dans beaucoup d'églises. și în multe biserici se Le întâmplă asta. conditionnement vous empêche de réfléchir. Faptul de a fi condiționați vă împiedică să Et tout le monde să croit. gândiți. Amen. Și toată lumea crede. Personne n'a le réflexe de attendre, réfléchir, analyser avec la Bible. Nimeni nu are reflexul să aștepte și să analizeze cu Biblia. D'autres pasteurs que j'ai vus, Alți păstori care am văzut, quand je vois leur manière, par exemple, de prier pour quelqu'un qui a besoin d'une guérison, când văd felul lor de a se ruga pentru cineva care are nevoie de vindecare, des choses scandaleuses qui se passent. lucruri scandaloase care se Des pasteurs qui commencent à poser les mains aux sœurs păstori care încep să pună mâinile pe surori, et qui font des choses horribles. care fac lucruri oribile. Et les gens sont aveugles. Și oamenii sunt orbi.
Parce que, à cause de l'atmosphère. Din cauza atmosferei. L'atmosphère est électrisée Atmosfera electrizantă et les gens oublient de réfléchir. și oamenii uită să... Alors les gens ils ont peur, mais c'est le Saint-Esprit. Și oamenii au teama, este On Duhul sent une atmosphère. A simțim o atmosferă. Alors, je ne voudrais pas mettre l'accent sur l'atmosphère ici à Eu nu Marseille. aș vrea să pun accentul pe atmosfera aici în Marseille. Mais je veux que ce soit une église vivante. Dar vreau ca să fie o biserică Vivante à travers et poussée par la parole. vie, prin și împinsă de cuvânt. Pas la vie par les émotions religieuses. Nu viața prin emoții religioase. Je voudrais voir des gens qui sautent en l'air Aș vrea să văd oameni care sară parce qu'ils ont été libérés par le au fost Saint-Esprit eliberați de Duhul Sfânt et pas à cause d'une émotion. și nu din cauza unei emoții. Amen. Mais la fondation doit être la parole. Dar temelia trebuie să fie cuvântul. Tout doit être dans la parole. C'est la parole qui doit produire la joie. Cuvântul va produce C'est la viață. parole qui doit produire une conviction peut-être de péché. Cuvântul trebuie să producă o convingere C'est față la de parole păcat. qui doit produire un équilibre dans ma marche avec Dieu. Cuvântul trebuie să producă un echilibru în mersul meu cu Dumnezeu. Alors, vous savez, je n'ai pas besoin de tous ces symboles. Și eu nu am nevoie de toate aceste simboluri. Si ce message est dans mon cœur, Dacă acest mesaj este în inima mea, c'est suffisant. este suficient pentru mine. Amen. Vous savez, il y a un terme, peut-être que je le dirai mal. Știți, este un termen, poate îl spun rău. On ne reconnaît pas un prêtre par sa tunique, Nu recunoaștem un preot după haina lui, mais d'après son œuvre. ci după lucrarea lui. Amen. Mais il y a un autre, en français, il y a quelque chose, mais je ne me souviens plus comment on dit. L'habit ne fait pas le moine. Merci. L'habit ne fait pas le moine. Nu haina face călugărul. Voilà. Donc, notre habit extérieur, nos expressions extérieures, Că hainele noastre, expresiile noastre ne exterioare prouvent pas nécessairement ce qu'il y a à l'intérieur. nu dovedesc ce este în interior. Je voudrais vous raconter encore quelque Vreau să chose. vă mai spun pe ceva. Excusez-moi, je suis peut-être différent des autres, Poate sunt et diferite. je crois qu'on est tous Și différents, mă gândesc cu toții suntem mais c'est diferiți. juste pour attirer votre attention, pour que vous ayez une foi ferme. Atrag atenția voastră ca să aveți o credință fermă. Un jour, on était ici à l'église, il y a des années de cela, Într-o zi, sunt ani de aici, eram în acea biserică, et il y avait une nouvelle personne. era o persoană On nouă. n'était pas beaucoup. Nu eram mulți. Et vous savez, quand il y a une nouvelle personne, Știți, când on est este o content. persoană nouă, suntem Et bucuroși. cette personne était très bouillante. Și această persoană era foarte C'était înclopă. un frère congolais. Era un frate Et congolez. il disait Amen, Spunea Amin, gloire à Dieu. slavă Domnului. Ça fait plaisir au prédicateur. Quand il entend Amen, ça l'encourage. Amin îl Et încurajează. vous savez, parfois on est charnel aussi et sentimental, on dit mais gloire à Dieu, c'est un frère au moins bouillant. Là. Firești și sentimental și spunea, este un frate în clop. Quelques temps après, qu'est-ce que j'entends? Ceva timp după ce Ce même frère bouillant, il était chez les témoins de Jéhovah. acest frate în clopot era la martirul Jehova. Alors, cette atmosphère qu'il émanait, qu'est-ce que Această c'était? atmosferă care emana ce era. Je me souviens une fois d'un frère aussi qui était venu ici. Mă întâlnesc odată un frate care a venit Il aici, venait d'une église de Bruxelles. venea de la o biserică din Et Bruxelles. alors c'était les Amen, praise Lord. Amin. Amen, amen, Slavă amen. Domnului. Alors, et ça c'est vraiment, ça c'est le feu là. ici, hein. Este foc aici. Alors il y avait un frère qui était avec nous. Și era un frate care era cu Il a noi. dit, frère Vincent, tu sais, je vais changer d'église. Știți, o să schimb biserică. Le frère, tu vois, qui était là avec nous, on est amis depuis longtemps au Fratele Congo. care eram aici, suntem prieteni de mult din Et Congo. maintenant, je sens que je dois aller dans son église. Și acum eu simt că trebuie să merg în biserică. Fais ce que tu veux, sois libre. Fă ce vrei, fii liber. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dar nu este voia lui Dumnezeu. Alors ce frère bouillant là, Acest frate în clopot, qu'est-ce qu'on entend après? ce auzim după? La police le recherche Poliția căuta pour pédophilie, pentru pedofilie, prison. închisoare. C'est pour vous dire comme ça, l'atmosphère Vă spun că ou l'habit ne atmosfera fait pas le moine. sau nu haina face călugăr. Amen. La parole qui produit la vie, ça je crois. Cuvântul care produce viața, eu cred. Amen. Mais ce qui est grave, Dar ceea ce este grav, c'est que, j'allais dire, cette séduction s'est tellement répandue, adică această seducere s-a răspândit atât de mult, pas uniquement chez les catholiques, nu doar la catolici, pas uniquement chez les nu orthodoxes, doar la ortodoxi, mais dans toutes les dénominations et dans ceux qui croient ce message. și în toate denominațiunile și în acești oameni care cred acest mesaj. C'est le même esprit. Același Non, non, tout est bien. nu totul este Non, bine. gloire à Dieu. Nu, slavă Domnului. C'est le feu. Este foc. J'étais dans des églises, Am fost în biserici, excusez-moi de le dire, je sais ces personnes, nu vreau să rănesc pe nimeni, tziganes. biserici țigani. Et là, allez une fois là-bas, Mergeți o dată acolo. c'est le feu. Este foc. Il y a pas, vous n'entendez pas les mouches.
Nu auziți Il mușchi. y a trop de cris de Alléluia, gloire à Dieu. Aleluia, slavă lui Dumnezeu. Donne să te binecuvântezi, da putere. Alors, c'est vraiment les tonnerres. Sunt tunete. Tout le monde crie. Toată lumea strigă. Et puis, vous les voyez, Și certains, apoi sur le roi. vedeți pe unii la Charleroi. Dans mon balai, donne-moi un sou, un argent. Donne-moi un euro, ou je sais pas, un monnaie. Un euro. Alors vous leur demandez, Și tu ești pocăit? Tu es chrétien? Bien sûr. bineînțeles, Unde merge la biserică? À quelle église tu vas? la ce biserică? Marcinelle. La Marsenel. Unde? La frate X, je ne dis pas le nom, hein? Da! Oui, je vais à telle église. Alors, il y a, dans l'église, c'est le feu, Și biserica este foc. et il y a tellement de feu que parfois on entend Tot auzim qu'ils se battent à coups de chaise. că se bat cu scaune. Alors, c'est pour vous dire que l'atmosphère Ca să vă spun că peut atmosfera devenir une séduction poate să fie înșelătoare. si les gens n'ont pas la fondation de la parole. Dacă oamenii nu au temelia cuvântului. Peut-être que l'un est appelé à donner des fondations, Poate că unul este chemat să pună et l'autre temelie est appelé à arroser. și altul este chemat să ude. Mais je vous dis, c'est un temps vraiment grave. Dar vă spun că trăim într-un timp grav. Amen.